पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। महीने के आखिर में इतने मरीज सामने आ जाएंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट्स में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ऐसे निकलते हैं जैसे उस वक्त इन्फेक्शन हो रहा है। वबा से लड़ने के लिए अब तक 2 मॉडल सामने आए हैं, चाइनीज मॉडल और मगरबी मॉडल। मीटिंग नहीं खेली उन्होंने, आई मीटिंग करें, कल मीटिंग करें, बातें करें, फैसले किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत अहम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर लॉकडाउन ना करके हमने किस मुसीबत को खुद अपने हाथों से दावत दी। मिसाल देकर आपको बताऊंगा कि इस वबा को शिकस्त दी कैसे जा सकती है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि हुकूमत और पाकिस्तानी किस ख्वाब ख्याल में है, गुम है, पर अगर जल्द इक़दाम ना किए गए तो जल्द ये ख्वाब डरावने बन सकते हैं। बल्कि जो मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में कहा था कि 15 अप्रैल के बाद इस बीमारी का इंशाअल्लाह खात्मा शुरू हो जाएगा, और अब जब मैं अपनी हुकूमत और अवाम को देखता हूँ तो ये किसी सूरत मुझे मुमकिन नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए चाइनीज़ मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर माम नगोई ने कहा है कि पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, हर 10 में से एक का, जबकि यह शरह सिंकियांग के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जहां हर 100 में से सिर्फ एक शख्स में वबा की मौजूदगी की तस्दीक हो रही थी। अब चाइनीज़ डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने ईरान से आने वाले ज़ायरीन और पंजाब के मजहबी इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद के केसेस का जायज़ा लिया। ईरान से आने वालों के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 50% है, 50, और मजहबी इज्तिमा में 15% थी। चाइनीज़ माहिरीन के मुताबिक तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में वबा का फैलाव तस्दीक शुदा केसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कह के खतरे की घंटी बजा दी कि अगर अवाम ना टली और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना किया तो इस महीने के आखिर में इतने मरीज सामने आ जाएंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चाइनीज़ डॉक्टर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान टेस्टिंग की सलाहियतों में फ़ौरन इजाफा करे और लोगों में आगही फैलाई जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वबा से टेस्ट करवाने के लिए आएँ और लॉकडाउन को सख्त किया जाए। क्योंकि जहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं अक्सरियत उससे गुरेजा और मास्क पहनने से भी दूर है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट्स में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ऐसे निकलते हैं जैसे उस वक्त इन्फेक्शन हो रहा है। हमने इस लॉकडाउन को बिल्कुल एक नॉन सीरियस लिया हुआ है। ये नहीं कि एक दफ़ा ही बाहर जाएं, पूरे महीने या 15 दिनों की इकट्ठी शॉपिंग करें और सोने पे सुहागा हम अपने साथ अपने बीवी, बच्चे, बुजुर्गों सबको साथ साथ लिए फिरते हैं। हमने आदत बना दी है कि रोज़ किसी न किसी बहाने हवाखोरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और सिर्फ अपनी और अपने प्यारों की जानों को खतरे में नहीं डालते, बल्कि जो पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग खड़े होते हैं उनसे उलझते हैं। हम इनकी ज़िंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। पता नहीं हम सब अपने आप को सुपर ह्यूमन या टार्जन क्यों समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होना। हम लॉकडाउन पर कितने अमल पैरा हैं, इसका अंदाज़ा इस सर्वे से लगा लें जो एक टेलीकॉम कंपनी ने किया कि पाकिस्तान में 33% लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ही घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि 10% अफराद हफ्ते में एक बार से भी कम घरों से निकलते हैं और हफ्ते में एक बार घर से निकलने वाले अफराद की तादाद 14% है। 2 से 5 दिन में 11%, 2 दिन में 16% ही रोजाना घरों से बाहर निकलते हैं। सर्वे में लोगों से इनके घर से बाहर निकलने की वजह पूछी गई तो 77% ने कहा कि घरेलू अशिया की खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं, 49% लोग अद्वियात लेने, 15% लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए घरों से निकलते हैं। अवाम का तो जो हाल है वो है, लेकिन हमारी हुकूमत भी को खास इस मामले पर संजीदा नजर नहीं आती, क्योंकि जब टेलीविजन पे बड़े बड़े वजीर, सरबराह मुमलिकत और नामी गिरामी सियासतदान बगैर मास्क के नजर आएंगे तो अवाम ने तो फिर इसको नॉन सीरियस लेना ही है। हमको बहैसियत कौम अभी इस चीज़ का इदराक ही नहीं हुआ कि हमारा किस अफरीद से काला पड़ गया। हम समझते हैं कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद मफरूज़ा है। इन्हीं खुशफहमियों की बदौलत ईरान, यूरोप और अब अमरीका इस बीमारी के आगे बेबस पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब हमारी वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला सूबाई हुकूमतों पर छोड़ दिया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने ना आने पर खुद सिंध हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیسز میں اضافے پر جو طبی ماہرین ہیں ان کی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں کیسز کی موجودہ شرح اور مستقبل کے خدشات تشویشناک ہیں۔ کیسز کی تعداد خصوصاً لوکل ٹرانسمیشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ نجی اسپتالوں کے مالکان اور طبی ماہرین بار بار مؤثر لاک ڈاؤن میں توسیع کی تجویز دے رہے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ سندھ حکومت طبی ماہرین کی رائے پہ لاک ڈاؤن میں اضافے کی خواہاں ہے، اور دوسری جانب ہمارے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ ان کو ہر طرف چین ہی چین نظر آ رہا ہے، حالانکہ ان کے مطابق پاکستان میں کیسز ہماری پیشن گوئی سے کم ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کیا اپنا سونگا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، جبکہ کلوروکوئن جو اس بیماری کے علاج میں مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اس کی ایکسپورٹ پر سے پاکستان نے اب پابندی ہٹا دی ہے۔ کس کے کہنے پہ ہٹائی ہے، کیوں ہٹائی ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا کبھی، جبکہ ظفر مرزا کو اس کی ایکسپورٹ سے پابندی ہٹانے کا کل علم ہوا۔ کے پی کے میں وبا کے باعث زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں، اس پر بھی ان کا کہنا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور اگر یہی کچھ کہنا، کرنا اور بتانا معاون خصوصی برائے صحت کا کام ہے تو یہ تو کوئی بھی پاکستانی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، نہ ہی مزدوروں اور غریبوں کے گھروں پہ راشن پہنچے گا۔ اس کے لیے پہلے حکومت کو بر وقت فیصلے اور پھر عملی اقدامات کرنے ہوں گے، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں، اور چائنا سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چائنا کے شہر ووہان میں 76 روزہ لاک ڈاؤن اب ختم ہوا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ دراصل چائنیز قوم نے اپنے نظام کی خوبی اور باہمی اتحاد سے وبا کو شکست دی، اور اب چائنا وبا سے پاک ملک بننے کی جانب گامزن ہے۔ وبا سے لڑنے کے لیے اب تک 2 ماڈل سامنے آئے ہیں، چائنیز ماڈل اور مغربی ماڈل۔ ہم سب سے پہلے چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں وبا کا پہلا مریض دسمبر 2019 میں چائنا کے شہر ووہان میں سامنے آیا۔ چائنا میں 26 جنوری تک صرف 2000 مریض تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 10 دن میں مریضوں کی تعداد 25,000 ہو گئی، اور پھر ہر آنے والے دن میں یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، لوگ تیزی سے مرنے بھی لگے۔ پھر چائنیز حکومت ایکٹیو ہوئی، اور ایسی ایکٹیو ہوئی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ ووہان کا مکمل اور چائنا کا جزوی لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ ووہان شہر اور صوبے ہبے میں کوئی شخص، کوئی گاڑی، کوئی ٹرین، حتیٰ کہ فضائی رابطے بھی معطل کر دیے۔ فوری طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر سے ووہان جانے والی سڑکوں اور آبی گزرگاہوں سے مسافروں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ میٹنگ نہیں کھیلی انہوں نے، آئیں میٹنگ کریں، کل میٹنگ کریں، باتیں کریں، فیصلے کیے۔ آپ ان دونوں کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلیاں، سڑکیں ایسی سنسان تھی کہ ہو کا عالم تھا، جیسے ووہان میں کوئی انسان یا جاندار بستا ہی نہیں۔ ووہان کے لاک ڈاؤن کو کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا گیا، لیکن چائنا کا موقف یہ تھا کہ پہلا حق انسانی جان کی حفاظت و تحفظ ہے۔ بہرحال بیجنگ میں 28 جنوری کو عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے ووہان کے ایک لاک ڈاؤن کے تناظر میں بات چیت کرتے ہوئے چائنیز صدر شی جن پی کے لیے کہا تھا کہ ان کے لیے اپنے عوام کی زندگیوں کی حفاظت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ جنوری میں ہی عالمی ادارہ صحت کے مشترکہ عالمی مشن نے 9 روز تک وبا کے خلاف چائنا کی جانب سے اختیار کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس مشن کے سربراہ جو تھے وہ کینیڈا سے تعلق رکھتے تھے اور وبائی امراض کے معروف ماہر بھی۔ انہوں نے اس وقت چائنا کے ان اقدامات کو ناقابل یقین قرار دیا، اور بروس ایلورڈ نے چائنا پر اظہار اعتماد کے لیے تاریخی الفاظ ادا کیے کہ اگر میں اس وبا کا شکار ہو جاؤں تو میں چائنا میں علاج کروانے کو ترجیح دوں گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 76 دن تک 1 کروڑ سے زائد افراد ایک شہر میں محصور رہے۔ بظاہر یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن چائنیز قوم نے اپنے نظم و ضبط سے یہ ثابت کر دیا کہ بڑے مقاصد کے حصول کی راہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ لاک ڈاؤن کے مرحلے کے بعد حکومت نے پورے ملک سے وبائی ماہر اکٹھے کیے اور ووہان شہر میں 12 دنوں میں 1000 سے زائد بستروں کے 2 عارضی ہسپتال قائم کیے، جن میں ایک کی گنجائش 1200 بستر اور دوسرے کی 1600 بستر تھی۔ اور اس دوران صوبے ہوبے میں 14 سے زائد فیلڈ ہاسپٹلز بھی قائم کیے گئے، جہاں دوسرے شہروں اور صوبوں سے آنے والے ڈاکٹرز تعینات ہوئے۔ اگلے مرحلے میں خوراک اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے آئرن والنٹیئرز کے نام سے ایک رضاکار فورس قائم کر دی گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگ گیا، صبح شام، رات و دن کی تمیز ختم کر دی گئی۔
चाइना के इस लॉकडाउन का ये नतीजा निकला कि अब चाइना में वबा का कोई नया मरीज नहीं। वुहान में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। तमाम फील्ड अस्पताल मरीज ना होने की वजह से बंद कर दिए गए। और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक चाइना के बार बार इंतबाह के बावजूद ये कहते रहे कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये मामूली नज़ला ज़ुकाम है। इस लापरवाही और ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद का नतीजा आज सबके सामने है। यूरोप और अमेरिका में ये वबा इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी, जो रोज़ाना सैकड़ों जानों को निकल रही है। वुहान के शहरियों ने अपनी क़यादत के फैसलों का एहतराम किया। 76 रोज़ तक मिसाली नज़्म ज़ब्त और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और वबा को शिकस्त दी। और फिर जब वुहान ओपन हुआ तो टोल प्लाज़ों पे लोगों ने लंबी कतार में लगी गाड़ियों से निकल कर हॉर्न बजाए और उस लम्हे जश्न मनाया। इमारतों पर रोशनियाँ, सड़कों, गलियों, बाज़ारों में फिर गहमा गहमी लौट आई। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ इत्तेहाद और तंजीम से, जो हमारी रियासत पाकिस्तान की पहचान होनी चाहिए। आज इसको स्लोगन को उजागर करने और समझने की ज़रूरत है। हुकूमत और अवाम दोनों को चाहिए कि इस वबा को संजीदा लें, चाइनीज़ मॉडल को अपनाते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, घरों में रहें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को महफूज रखें और पाकिस्तान को महफूज रखें। इस बात पर यकीन कर लें कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। वाहिद इलाज सिर्फ क्वारंटीन है, लॉकडाउन है। और आखिर में मैं हुकूमत को ये बता दूं, ये आफत आ तो गई है, गुजर भी जाएगी। पर याद रखें, या तो आप चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरह तारीख में अमर हो जाएंगे या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह आपका एक मजाक ना बन जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।